Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à compter en langue arabe de 0 jusqu'à 100. Également, vous allez pouvoir découvrir quelques petites astuces qui vont vous permettre de dire n'importe quel nombre en arabe. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. من خلال هذا الفيديو سوف نتعلم الحساب من 0 إلى 100 باللغة العربية. لنتابع. 0 0 واحد واحد 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 55
ستة وخمسون، ستة وخمسون، سبعة وخمسون، سبعة وخمسون، ثمانية وخمسون، ثمانية وخمسون، تسعة وخمسون، تسعة وخمسون، ستون، ستون، واحد وستون، واحد وستون، اثنان وستون، اثنان وستون، ثلاثة وستون، ثلاثة وستون، أربعة وستون، أربعة وستون، خمسة وستون، خمسة وستون، ستة وستون، ستة وستون، سبعة وستون، سبعة وستون، ثمانية وستون، ثمانية وستون، تسعة وستون، تسعة وستون، سبعون، سبعون، واحد وسبعون، واحد وسبعون، اثنان وسبعون، اثنان وسبعون، ثلاثة وسبعون، ثلاثة وسبعون، أربعة وسبعون، أربعة وسبعون، خمسة وسبعون، خمسة وسبعون، ستة وسبعون، ستة وسبعون، سبعة وسبعون، سبعة وسبعون، ثمانية وسبعون، ثمانية وسبعون، تسعة وسبعون، تسعة وسبعون، ثمانون، ثمانون، واحد وثمانون، واحد وثمانون، اثنان وثمانون، اثنان وثمانون، ثلاثة وثمانون، ثلاثة وثمانون، أربعة وثمانون، أربعة وثمانون، خمسة وثمانون، خمسة وثمانون، ستة وثمانون، ستة وثمانون، سبعة وثمانون، سبعة وثمانون، ثمانية وثمانون، ثمانية وثمانون، تسعة وثمانون، تسعة وثمانون، تسعون، 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 واحد وتسعون، اثنان وتسعون، ثلاثة وتسعون، ثلاثة وتسعون، أربعة وتسعون، أربعة وتسعون، خمسة وتسعون، خمسة وتسعون، ستة وتسعون، ستة وتسعون، سبعة وتسعون، سبعة وتسعون، ثمانية وتسعون، ثمانية وتسعون، تسعة وتسعون، تسعة وتسعون، مئة، مئة، مئة. Voilà, on a compté de 0 jusqu'à 100. Compter en arabe est facile. Il suffit d'apprendre les chiffres de 1 jusqu'à 9 et de connaître les dizaines pour pouvoir dire n'importe quel nombre. Comme vous avez remarqué, quand on lit un nombre en arabe, on commence par les unités et après les dizaines. Par exemple, pour dire 31, 30 et 1, on dit 1 et 30. Donc, wahidun wa thalathoun. En français, on dit 30 et 1, et en arabe, on fait l'inverse. On fait 1 et 30. Donc, wahidun, qui est le 1, wa, ça veut dire et, 30, c'est thalathoun. Wahidun wa thalathoun. Wahidun wa thalathoun. Ithnani wa thalathoun, etc. Donc, si on apprend les chiffres de 1 jusqu'à 9 et on apprend les dizaines, de 10 jusqu'à 90, on pourra dire n'importe quel nombre. Cette règle, on l'applique pour tous les nombres, de 20
jusqu'à 100. Concernant les nombres de 10 jusqu'à 19, on enlève le « et » dont on a parlé ici. Donc, au lieu de dire 1 et 10, je dis 1 10 directement. Regardez. Ihda ashara. Ihda ashara. Ithna ashara. Thalathata ashara. Arba'ata ashara. Donc ici, regardez, arba'ata ashara, et ici c'est arba'atun wa ishruna. Donc ici on a le wa et là on n'a pas. Donc arba'ata ashara et ici arba'atun wa ishruna. Khamsata ashara et ici khamsatun wa ishrun. Khamsatun wa thalathun. Khamsatun wa arba'un. Khamsatun wa khamsun, etc. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite un très bon apprentissage. À la prochaine.